अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप एक बड़ा अहम मौजू है। मुझे कल तवज्जो दिलाई गई, वो ये है कि जो लोग भी आपके इल्म में होगा कि इंग्लैंड शिफ्ट हुए, उन्होंने 2020 दिसंबर का टाइम दिया हुआ था, मगर एक है चीज़ सामने आई है कि 28 मार्च तक दोबारा वक्त दिया गया है कि जो लोग यहाँ पे कोरोना वायरस की वजह से नहीं आ सके, यूरोप में या किसी और मुल्क में रहते हैं और उनके पास नेशनल इंश्योरेंस नंबर है, वो यहाँ पे आके अपना जो यहाँ का रेजिडेंट वीज़ा जो अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैंने थोड़ा इसका मुताला किया, तो जो मुझे जहाँ तक समझ आई वो यही है कि 28 मार्च तक वो लोग अपील कर सकते हैं जो किसी वजह से उनके पास नेशनल इंश्योरेंस नंबर तो था और वो पहले इंग्लैंड में रहते रहे, लेकिन जो आपके इल्म में है कि 2 साल से कोरोना वायरस है, तो उस वजह से वो लोग जो है वो ऑनलाइन जाके अप्लाई नहीं कर सके। ये एक उन्होंने मैं मिसाल दी आपको, और एक वजह ये भी है कि अगर आप किसी और वजह से भी आप बीमार रहे या आपको कोई और मसला बन गया या कोई और प्रॉब्लम, तो आप इंग्लैंड आके तो रेजिडेंट परमिट जो है वो अप्लाई नहीं कर सके। मगर जो उसमें जो समझ जो मुझे आई है वो ये है कि आपको कोई ना कोई पेश करना पड़ेगा उसके लिए कि कोई पेपर ऐसे साबित करने के लिए कि ये वजह थी जिस वजह से मैं इंग्लैंड आके अप्लाई नहीं कर सका। कुछ लोगों के ख्याल में ये था, कल मुझे उन्होंने कहा कि जनाब हर बंदा आके कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। हर बंदा नहीं कर सकता, कर सकता है, करने में कोई हर्ज नहीं, मगर उसके लिए फिर भी आपको कोई ना कोई ऐसी वजह बतानी पड़ेगी कि आप पूरा साल मुल्क से बाहर रहे। अब फरवरी आ गया, पूरा पिछला साल 2021 का बाहर रहने की क्या वजह थी। तो इसमें कोई डॉक्टर का हो, हॉस्पिटल का हो सर्टिफिकेट, जहाँ पे आप बीमार थे किसी वजह से या कोई और मजबूरी हो, और फिर आप ऑनलाइन जाके इसे अप्लाई करें। और मेरा जहाँ तक ज़ाती ख्याल है, और मैंने भी ये यहाँ रेजिडेंट परमिट जब लिया था इंग्लैंड का, तो वो कुछ आपसे पेपर भी मांगेंगे ऐसे कि जैसे बैंक स्टेटमेंट है, कोई यूटिलिटी बिल है, इस तरह की चीज़ें भी आपको साथ अपलोड करनी पड़ेगी। कोई ना कोई सबूत आपको देना पड़ेगा कि पहले आप इंग्लैंड में रहें। नेशनल इंश्योरेंस नंबर जिन लोगों के पास है उनके लिए मेरा ख्याल है इतना बड़ा मसला नहीं होगा, मगर फिर भी कोई काम के पेपर, कोई पे स्लिप, कोई P65, ये वो जो भी वहाँ के HMRC के पेपर है, कोई ना कोई अपने आप को साबित करने के लिए आपको वो साथ अपलोड करने पड़ेंगे। या कोई फैमिली का मेंबर रह गया, वो अप्लाई नहीं कर सका, वो भी कर सकता है। लेकिन फैसला वही है कि जिन लोगों के पास अपील करेंगे वही फैसला करेंगे कि होम ऑफिस है जो भी है कि आपको यहाँ का रेजिडेंट परमिट मिलेगा या नहीं। वो पहले 5 साल का मिलेगा, 5 साल बाद फिर वो हमेशा के लिए मिल जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों के जेहन में है कि 5 साल का यहाँ पे जब रहने का वीज़ा मिल जाता है, रहायशी वीज़ा, तो फिर आप ये नहीं समझना कि इंग्लैंड छोड़ के तो आप आ गए। आपको 6 महीने के अंदर एक चक्कर वहाँ लगाना, 6 माह के अंदर एक चक्कर इंग्लैंड का मस्ट है। और फिर जब आपके 5 साल पूरे होंगे, फिर वो आपके पेपर देखेंगे कि आपने कौन सा काम यहाँ पे किया, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। फिर पूरी इंक्वायरी के बाद जो हमेशा के लिए रहायशी वीज़ा वो जारी किया जाएगा। इसलिए जो लोग भी एकदम हमें फ़ोन करना शुरू कर देते हैं कि जनाब बड़ी दोबारा वही हालात हो गए, वो वाले नहीं है। किसी के पास अगर कोई वजह है तो वो अप्लाई करे, वरना आप मेरा ख्याल है कि ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि वो देंगे नहीं आपको। इसलिए फ़ायदा उठा सकते हैं वो लोग जो किसी वजह से भी इंग्लैंड नहीं आ सके और कोई मजबूरी थी, वो पेश की जाए। एक चीज़ और बताओ, ज़बानी ये चीज़ें नहीं यहाँ चलती। कोई ना कोई आपको
اس کے لیے پروف دینا پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی پیپر بارہ پیش کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی یہ ویزا جاری کیا جائے گا آپ کو۔ اور یہ آن لائن ہے سارا، پاسپورٹ بھی آپ نے اسکین کرنا، موبائل سے ہی ہو جاتا ہے، سیلفی لینی ہے، جو بھی پیپر ہے سب آن لائن اپلوڈ کرنے ہیں۔ اس میں سوالات یہ بھی ہیں کہ آپ یہ اس وقت انگلینڈ میں ہیں یا باہر ہیں، تو اس کا لوگوں یہ بھی سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں غلط جواب دینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ ان کے سسٹم میں ہوتا ہے جب آپ انگلینڈ میں آتے ہیں، چاہے آپ جرمن پاسپورٹ پہ آئے ہیں، چاہے وہ آسٹریلیا کے یا کسی پہ بھی آئے ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس وقت انگلینڈ میں ہے یا باہر ہے، تو کہیں پہ بھی کوئی غلط بیانی نہ کرے، کوئی شعاری چلاکی نہ دکھائیں، جو سچ ہے اس کے مطابق اپنا ویزا آپ اپلائی کریں۔ تو یہ میرا خیال ہے یہ بھی آپ کو انفارمیشن دے دی گئی ہے۔ 28 مارچ تک اس کا جو ہے انہوں نے ٹائم دیا، 2022 تک۔ مزید اگر معلومات آپ نے لینی ہو تو گوگل میں جا کے وہاں پہ چیک کریں، اچھی طرح پڑھ لیں بہتر یہ، اور پھر اس پر آپ اپلائی کریں۔ ایک دو چیزیں ہیں، لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اس پہ ہم اپنے ماں باپ کو، جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ جو یو کے میں لوگوں نے بلایا ہے اپنے والدین کو، وہ بھی سلسلہ چلے گا، لیکن وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ جس طرح یورپی ویزے کے اوپر آپ نے جرمنی سے جا کے یا انگلینڈ ہالینڈ سے جا کے، کسی ملک سے بھی جا کے والدین کو سپانسر کیا، پھر ان کو یہاں کا رہائشی ویزا بھی مل رہا ہے، تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ کئی لوگ آپ کو چکر دے گے کہ وہ بھی ہے یہ بھی ہے، کیونکہ انگلینڈ میں بھی ایسے لوگ ہیں، پوری دنیا میں ہوتے ہیں، جہاں بھی آپ چلے جائیں، جرمنی میں بھی ہے، ہر جگہ پہ ہے کہ وہ سبز باغ دکھاتے ہیں تاکہ اپنا سسٹم بھی چلتا رہے، پاکستان میں بھی ہے۔ اس لیے اس چیز سے بھی احتیاط کرے۔ آج اگر آپ کو پھر بھی کسی چیز کی انفارمیشن کی ضرورت، ہمیں بھی فون کر سکتے ہیں، صرف انفارمیشن کے لیے، جو ہمیں پتہ ہوگا ہم آپ کی مدد کریں گے، مگر یہ نہیں کہ آپ جو چیزیں میں بتا دی یہی فون کر کے دوبارہ پوچھنی شروع کر دیں۔ کئی ہمارے ایسے بھی دوست ہیں کہ وہ پروگرام پورا دیکھتے نہیں، فون ملا دیتے کہ مبارک صاحب فارغ بیٹھے ہوں گے، ان سے پوچھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ پروگرام پورا دیکھے، اس میں ہم نے تقریباً سب چیزیں بتا دی، اور اگر پھر بھی آپ کی تسلی نہ ہو تو پہلے گوگل چیک کر لیں، پھر بھی نہ ہو تو کوئی سوال ایک آدھا ہو تو میرے سے آپ پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ اس ناظرین، جڑے رہے 9 نیوز ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ، پھر ایک نئے پروگرام ملیں گے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔